अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। आगाज में आपको बताएं कि पता नहीं 26 अरब रुपए की कोरोना वैक्सीन कहां गई। पूरे पाकिस्तान में वैक्सीन की कमी है। वैक्सीन की फरहामी विफाक की जिम्मेदारी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की घन गरज। कहा बनी गाला तो रेगुलराइज हो गया, लेकिन गुजर नाले पर घर तोड़े जाते हैं। विफाक गवर्नर के बजाय बराह रास्त मुझसे बात करे और पंजाब की तरह सिंध को भी बड़े प्रोजेक्ट दिए जाएं। वजीर आला ने नादरा के जरिए सक्सेशन सर्टिफिकेट के इजरा का इफ्तिताह किया और मजदूर सिंध कार्ड भी नादरा से मिलने की खुशखबरी सुनाई। गवर्नर साहब ने खत लिखा कि वफाक की तरफ से मैं आपको एतमाद दिलाता हूं कि हम आपकी मदद करेंगे। अब वफाक को गवर्नर साहब की जरूरत पड़ गई ये कहने के लिए। वफाक के नुमाइंदे आप जरूर हैं, बट वंस यू लैंड इन दी प्रोविंस यू आर दी प्रोविंशियल गवर्नर। खुद से बात करें, हुकूमत सिंध से बात करें। वजीर आला सिंध का विफाक से शिकवा। कहा विफाक बराह रास्त बात करे, पंजाब की तरह सिंध को भी बड़े प्रोजेक्ट दिए जाएं। गवर्नर खुद तो चले गए, पीछे शहबाज गिल को छोड़ गए। तो खुद एतराज कर रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपका गलियां साफ करने का काम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब हमें अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने पंजाब में दिए। शहबाज गिल की किसी बात पे कमेंट किया जा सकता है, उसके लिए एक और शहबाज गिल 2 चाहिए, जिसकी तलाश मैंने कहा था जारी है हमारी। कोई ऐसा मिले, लेकिन ऐसी चीजें हमें मिल नहीं रही हैं। वैक्सीन की कमी पर मुराद अली शाह ने कहा पता नहीं 26 अरब रुपए की वैक्सीन कहां गई। समझ नहीं आता, बनी गाला तो रेगुलराइज हो गया, गुज्जर नाले पर घर तोड़े जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर बनाने वाले बिल्डर्स को रिहायशियों को मुआवजा देने की हिदायत की है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बात की थी कि ये हमें मंजूर नहीं है कि बनी गाला तो रेगुलराइज हो जाए और गुज्जर नाले को तोड़ा जाए। आपने नस्ला टावर्स की बात की। अगेन एक बड़ा सख्त किस्म का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उस ऑर्डर में ये भी लिखा है कि जो टावर जो मालिकान है वो कॉम्पनसेट करेंगे जो लोग उधर हैं उनको। वजीर आला सिंध ने नादरा के जरिए सक्सेशन सर्टिफिकेट के इजरा का इफ्तिताह किया। बताया मजदूर सिंध कार्ड भी नादरा से ही मिलेगा। सिंध हुकूमत पसमानदा इजला के नाम पर पैसे लेती है। रकम लगी होती तो ये इलाके पेरिस और लंदन बन जाते। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का वजीर आला सिंध की तनकीद पर जवाब। कहा सिंध को एनएफसी की मद में 1700 अरब दिए गए। ग्रांट्स की मद में इसके अलावा रकम दी। बिजली मंसूबों की कहानियां बताएं तो अपोजिशन नाराज हो जाती है। प्लांट्स बिजली बनाए न बनाए, हुकूमत को 900 अरब रुपए लाजमन देना पड़ते हैं। कौमी असम्बली में बजट बहस के दौरान माशी इशारियों को लेकर मुखालिफिन पर खूब वार किए गए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा सिंध हुकूमत पसमानदा अजला के नाम पर पैसे लेती है। रकम लगी होती तो ये इलाके पेरिस लंदन बन जाते। कराची की अपनी पुलिस ही नहीं है जनाब, ये पैसा गया किधर? बदीन और घोटकी के नाम के ऊपर अरबा रुपया जो है वो लिया जा रहा है। अगर आप उस पैसे का कंपैरिजन करें उन शहरों की हालत के साथ, उन शहरों को तो पेरिस होना चाहिए था। तो वो पैसा कहां जाता है जनाब स्पीकर? वो पैसा लंदन में जाता है, वो पैसा दुबई में जाता है, वो पैसा कनाडा में जाता है, वो पैसा अमेरिका में जाता है। फवाद चौधरी की अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कहा आए मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। ताहम साथ ही इल्जाम भी लगा दिया। अभी तो समझ नहीं आ रही अपोजिशन को कि इनका लीडर कौन है। कभी शहबाज शरीफ साहब के पास जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब से निकलते हैं, हमें नहीं पता वो कहां से हदायत ले रहे होते हैं। अपोजिशन का मसला ही सिर्फ ये है और इसके अलावा कोई और तज्जिया मुमकिन नहीं है कि इनको नजर आ रहा है कि अगले 5 साल इमरान खान के, लिहाजा अभी से शुरू कर दो कि धांधली हुई है, धांधली हुई है, धांधली हुई है। वजीर इत्तलात ने वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि अपोजिशन बिखरा हुआ एक गिरोह है। मुझे नहीं समझ कि क्यों पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी से इतने खौफजदा है। उनको ये लग रहा है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी सारे का सारा जो है वो इमरान खान का वोटर है और सारा झगड़ा जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का है वो सिर्फ इसलिए रुका हुआ है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक जो है बाहर वो नहीं देना चाहते। वफाकी काबीना ने असलम खान को PIA का नया चेयरमैन तैनात करने की मंजूरी दे दी, जबकि ममनुआ असलहा के लाइसेंस के इजरा का मामला मौखर कर दिया गया। काबीना ने मजीद 10 लाख टन गंदम दरामद करने की भी मंजूरी दी है। फंड्स देकर सिंध पर एहसान नहीं किया, ये सूबे का हक था। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। कहा वजीर आजम की जिंदगी में एब्सोल्युटली नॉट की बहुत अहमियत है। इंटरव्यू दें या वादा करें, जवाब एब्सोल्युटली नॉट ही होता है।
ہر پاکستان کے بائی الیکشن میں پاکستان کی عوام نے بتا دیا ان لوگوں کو کہ یہ لوگ در حقیقت سلیکٹڈ تھے اور اب یہ لوگ ریجیکٹڈ ہے، اور انشاءاللہ کل اس ریجیکشن کی وجہ سے یہ لوگ ڈیجیکٹڈ ہو جائیں گے. جو پیسے NFC کی مد میں ملتے ہیں یہ احسان نہیں کرتے. جب ہم پیسہ ان کو کما کے دیتے ہیں تو آئین پاکستان اس بات کی گارنٹی کرتا ہے کہ وہ صوبوں کو پیسے دیں گے. تو انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا ہے، انہوں نے ہمارا آئینی حق ہم کو دیا ہے. سندھ اور وفاق کی نوک جھوک میں شہباز گل کی بھی انٹری. وزیر اعظم کے معاون خصوصی کہتے ہیں کراچی میں ایان ایکسپریس خالی بیگ آتی تھی اور بھرے ہوئے بیگ لے کر جاتی تھی. گورنر ہاؤس کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے شہباز گل کا کہنا تھا کہ سندھ کا پیسہ سندھ پر کیوں نہیں لگایا جاتا. بلاول بھٹو نااہل ہیں، درخواست دیں تو وفاق سندھ میں خود کام کرے گا. ایان علی ایکسپریس نام کی فلائٹ چلتی تھی، وہ فلائٹ آتی تھی خالی بیگ، لیکن جاتی تھی وہ پیسے بھر کے. وہ جو 5200 ارب سندھ کے عوام کے نام پہ پیسہ آیا اس میں سے آدھے سے زیادہ تو یہ لے اڑے. بلاول زرداری کہہ رہے تھے کہ وفاق یہاں مسنگ ہے، وفاق یہاں کچھ نہیں کر رہا. اگر آپ وفاق کو اتنا مس کرتے ہیں تو آپ ایک اپلیکیشن دے دیجئے کہ آپ نااہل ہیں، آپ یہاں حکومت نہیں کر سکتے. وفاق ٹیک اوور کر لے گا اور بڑے اچھے سے خیال رکھ لے گا. گورنر ہاؤس زہریلے ناگوں کے حوالے کر دیا گیا. وزیر اطلاع سندھ ناصر حسین شاہ کا شہباز گل کے بیان پر رد عمل. کہا کہ گورنر سندھ خود تو ناگا پربت میں گھوم رہے ہیں اور گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر شہباز گل سندھ حکومت پر تنقید کر رہے ہیں. شہباز گل نے سوائے زبان درازی کے کیا بات کی؟ شہباز گل کی بد اخلاقی کی وجہ سے ان کا بائیکاٹ ہوتا ہے. PTI حکومت نے ہر شعبہ تباہ کر دیا. انتخابی اصلاحات پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف آل پارٹیز کانفرنس بلانے کے لیے سرگرم. ہم خیال جماعتوں سے رابطوں میں تیزی آ گئی. PDM سے باہر پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی نے بھی APC میں شرکت کی حامی بھر لی. مولانا فضل الرحمان نے بھی حمایت کر دی. APC میں اپوزیشن جماعتیں حکومت کے انتخابی بل پر مشترکہ لائحہ عمل تیار کریں گی. بل کی وفاقی سے منظوری کے لیے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ ہوگا. ذرائع کے مطابق APC جولائی کے پہلے ہفتے میں بلائے جانے کا امکان ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی شوگر اسکینڈل کیس میں FIA کے لاہور میں پیشی. تفتیشی ٹیم نے 1 گھنٹہ 15 منٹ تک پوچھ گچھ کی. شہباز شریف نے شوگر ملز کے معاملات سے لا تعلقی کا اظہار کیا. نائب قاصد کے اکاؤنٹ سے 25 ملین کی ٹرانزیکشن اور منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے سے بھی انکار کیا. اپوزیشن لیڈر نے 5 سوالوں کے جوابات دیے جبکہ مزید 15 سوالات کے جواب کے لیے وقت مانگ لیا. شہباز شریف کی آمد پر FIA آفس کے باہر لیگی کارکنان نے نعرے لگائے. پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری سے لاہور میں مسلم لیگ قاف کے رہنما اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے ملاقات کی. دونوں رہنماؤں کے درمیان خوشگوار ماحول میں تفصیلی ملاقات ہوئی. چودھری پرویز الہی نے آصف علی زرداری کی خیریت دریافت کی اور پنجاب میں سینٹ انتخابات میں تعاون پر شکریہ ادا کیا. دونوں رہنماؤں کے درمیان ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، انتخابی اصلاحات اور احتساب کے عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا. انتخابی عمل کو شفاف بنانے اور احتساب کے عمل کو سیاسی انتقام سے پاک کرنے کی ضرورت پر بھی اتفاق کیا گیا. ملاقات میں اداروں سے ٹکراؤ کی بجائے جمہوری انداز میں سیاسی جدوجہد جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا. پشتونخوا میپ کے رہنما عثمان کاکڑ کی میت قلات پہنچا دی گئی، جہاں پارٹی کارکنان سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما اور کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی. نماز جنازہ کوئٹہ میں ادا کی جائے گی اور تدفین آبائی علاقے قلعہ سیف اللہ میں کی جائے گی. عثمان کاکڑ کا کراچی میں انتقال ہوا تھا اور کراچی میں بھی ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی. کورونا پابندیوں اور سختیوں کے مثبت نتائج آنے لگے. رواں سال کے کم ترین 663 کیسز رپورٹ ہوئے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کورونا کیسز کی شرح 1.69% پر آ گئی. 24 گھنٹے میں 27 افراد جاں بحق ہوئے. ملک میں کورونا ویکسینیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے. وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کورونا ویکسین کی دوسری خوراک 6 ہفتے بعد لگائی جائے گی. ویکسین کی کمی کے باعث دورانیہ مزید 3 ہفتے بڑھا دیا گیا ہے.
मुल्क के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर कराची एक्सपो से जारी जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ताहाल फाल हैं और नादरा की वेबसाइट पर मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध ने आज न्यूज की खबर का नोटिस लिया था। आज सवाल पर वज़ीर आला सिंध ने कहा, अगर कोई गलती हो गई है तो दुरुस्तगी की गुंजाइश मौजूद है। ज़्यादातर लड़के जो देखे ना, जो हमारे पुराने हैं, उसे उनको देख के मैंने ये करना सीखा था। सर जी साथ मेरा सीनियर है, उसको मैंने 1-2 दफ़ा ये करते हुए देखा। ठीक है। और मेरे क्यूबिकल के लड़के ने मुझे ये बात समझाई थी, ये वाली। 200 रुपए में जाली कोरोना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट का आज न्यूज की टीम टारगेट ने किया पर्दाफाश, लेकिन इंतजामिया और हुकूमत की नाअहली बरकरार। जाली सर्टिफिकेट हासिल करने वाले का डेटा अब भी नादरा की वेबसाइट पर मौजूद है। वजीर आला सिंध का नोटिस भी हवा में गया। मैंने आज क्लियर ऑर्डर्स दिए हैं कि उस बंदे को अरेस्ट किया जाए। FIR तो काट दी गई है, मैंने कहा इसको अरेस्ट किया जाए और उसको इबरत का मकाम बनाया जाए ताकि लोगों की जिंदगियों से लोग ना खेल सकें। मुकदमे में क्या पेशरफ्त हुई, कौन कौन मुलविस था, मजीद कोई गिरफ्तारी हुई या नहीं, वजीर आला सिंध खुद भी लाइल्म है। सर्टिफिकेट में इश्यूज अगर आए हैं तो करेक्ट भी हो जाते हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम्स आते हैं, इतने बड़े जो एक नया एक इनिशिएटिव लिया और ये करना पड़ा, तो अगर कहीं गलतियां हुई हैं सर्टिफिकेट्स में, उनको दुरुस्त करने का तरीक़ेकार भी है और वो हो जाता है। वजीर आला साहब अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और जिम्मेदारों को सजा दिलवाएं। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले पर मुजरिमाना गफलत कीमती इंसानी जानों से खेलने के मुतरादिफ है। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप आज के साथ रहिए।